Good morning friends, welcome to the YouTube channel of Virtual HR Solutions। Virtual HR Solutions के YouTube चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज HR एग्जीक्यूटिव का एक वैकेंसी लेके आए हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ में रहिएगा। Urgent vacancy for HR generalist in a reputed resort in Purulia। दोस्तों बेसिकली ये हम लोग एक बहुत ही रेपुटेड रिसोर्ट के लिए ये हायरिंग हो रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और रिसोर्ट का भी बिजनेस है। सो ये हायरिंग जो हो रहा है उनके रिसोर्ट के लिए हो रहा है जो कि पुरुलिया लोकेशन के में है लोकेटेड। सो उसी रिसोर्ट में HR जनरलिस्ट का एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड HR जनरलिस्ट का एक बहुत ही अर्जेंट ओपनिंग आया हुआ है। जॉब लोकेशन जैसे मैंने बताया पुरुलिया वेस्ट बंगाल, सो वहीं पे लोकेटेड है रिसोर्ट, तो जॉब लोकेशन वहीं पे होगा। क्वालिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो प्रेफर्ड है MBA इन HR प्रेफर्ड है, अदरवाइज बैचलर डिग्री अगर है HR के ऊपर या फिर डिप्लोमा वगैरह वो सब भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस 2 to 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए HR जनरलिस्ट का डोमेन में ही ओनली। कोई अगर मान लीजिए रिक्रूटमेंट का ओनली काम किए हैं या बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड काम किए हैं वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ओनली जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है HR जनरलिस्ट प्रोफाइल के लिए वैसा ही कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। एंड मेल फीमेल बोथ आर वेलकम, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब डिटेल्स पे आते हैं। क्या काम रहेगा? ऑनबोर्डिंग, पेरोल मैनेज, PF ESI कैलकुलेशन मतलब स्टैट्यूटरी पार्ट जो होता है वो सब देखना, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अटेंडेंस, लीव, बोनस मैनेज एक्सेट्रा। मतलब रिसोर्ट में बहुत सारे स्टाफ्स जैसे नॉर्मल होते हैं वैसा ही अवेलेबल है। सो टोटल स्टाफिंग को हैंडल करना, ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट, वहाँ पे PF ESI कैलकुलेशन, सैलरी वगैरह कैलकुलेशन, अटेंडेंस, लीव, बोनस, HR रिलेटेड जो भी काम है अपने से खुद से हैंडल करना आना चाहिए। सो वेल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए एंड जिनका जनरलिस्ट प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है, काम कर चुके हैं, ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। सैलरी रेंज पे आते हैं दोस्तों। सैलरी यहाँ पे अप टू 40,000 रखा गया है। नेगोशिएबल अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ डिस्कस करेंगी। एंड एज यूजुअल इसके साथ एकोमोडेशन, फूड ऑल आर अवेलेबल। सो इस प्रोफाइल के लिए कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7687028097। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं, वहाँ पे हमारा ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, सारा इंफॉर्मेशन रहता है। वहाँ से देख के आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ओपनिंग के लिए अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। सो अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। और डेली जॉब अपडेट हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स इन वर्चुअल HR सॉल्यूशंस के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू। নমস্কার বন্ধুরা, ভার্চুয়াল HR সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে নতুন ভ্যাকেন্সি নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। আজকে চলে এসেছি অভিজ্ঞ HR জেনারেলিস্টের একটা আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি নিয়ে, যেটি সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে কথা বলছি। আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি ফর HR জেনারেলিস্ট ইন আ রেপুটেড রিসর্ট। বন্ধুরা এটা একটা গ্রুপ অফ কোম্পানির জন্য আমরা হায়ার করছি। কোম্পানিতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট রয়েছে, এছাড়াও তাদের কিন্তু রিসর্টের বিজনেস রয়েছে। সো এই হায়ারিংটা কিন্তু তাদের রিসর্টের জন্য হচ্ছে। কোম্পানি তার রিসর্ট লোকেশনের জন্য একটি অভিজ্ঞ HR জেনারেলিস্ট হায়ার করতে চাইছে। জব লোকেশন বন্ধুরা, জব লোকেশন হবে হচ্ছে পুরুলিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরুলিয়াতে কোম্পানির রিসর্টটি লোকেটেড। সো এই লোকেশনের জন্যই কিন্তু HR লাগবে। সো জব লোকেশনটা কিন্তু পুরুলিয়া। কোয়ালিফিকেশনে চলে আসছি। HR এ যদি MBA করা থাকে তাহলে একদম প্রেফার্ড, আদারওয়াইজ ব্যাচেলার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স HR এর উপর সেগুলোও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল।
নেক্সট এক্সপিরিয়েন্স পার্টটায় আসছি, কিরকম অভিজ্ঞতা লাগবে। এখানে 2 to 3 years এক্সপিরিয়েন্স ইন এইচআর ডোমেন অনলি অ্যান্ড মেল ফিমেল অল ক্যান অ্যাপ্লাই। আগেই বলে রাখি এটা কিন্তু কোম্পানি ওপেন রয়েছে, মেল ফিমেল বোথ আর অ্যাপ্লিকেবল, কিন্তু শুধুমাত্র যাদের 2 থেকে 3 বছরের একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এইচআর জেনারেলিস্ট প্রোফাইলের উপর, যারা কিনা শুধু রিক্রুটমেন্ট করেছেন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করেছেন, এই প্রোফাইলগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়। যাদের জেনারেলিস্ট প্রোফাইলের ওপরেই কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে শুধুমাত্র সেই রকম ক্যান্ডিডেটই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল বন্ধুরা। নেক্সট জব ডিটেলসে আসছি, কাজ কি থাকবে। অনবোর্ডিং, পেরোল ম্যানেজ, পিএফ ইএসআই ক্যালকুলেশন, এমপ্লয়ি রিলেশনশিপ, অ্যাটেন্ডেন্স, লিভ, বোনাস এক্সেট্রা ম্যানেজ। এখানে কিন্তু রিসর্টে প্রচুর স্টাফ রয়েছে, টোটাল স্টাফিংটাকে কিন্তু হ্যান্ডেল করা, অনবোর্ডিং, রিক্রুটমেন্ট, অ্যাটেন্ডেন্স, লিভ, বোনাস, তাছাড়া স্যালারি ক্যালকুলেশন, পিএফ ইএসআই, যাবতীয় যা যা মানে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে যা যা কাজ আছে সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে জানতে হবে। সো এইরকম ক্যান্ডিডেটেরই কিন্তু কোম্পানির প্রয়োজন রয়েছে। লাস্ট স্যালারি রেঞ্জে চলে যাচ্ছি, স্যালারি আপ টু 40,000, এটা নেগোশিয়েবল রাখা হয়েছে। এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্টটা কিন্তু আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলবে। পিএফ ইএসআই, বোনাস, আদার্স যা যা ফেসিলিটি আছে সবই অ্যাপ্লিকেবল। এছাড়াও অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাকোমোডেশন এবং ফুড এগুলো কিন্তু ফ্রি অফ কস্টে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। প্রোফাইলটার জন্য যদি কোনো ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করতে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, যার কিনা জেনারেলিস্ট প্রোফাইলের উপর খুব ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে কাজের এবং পুরুলিয়াতে থাকতে ইন্টারেস্টেড আছে, ইমিডিয়েট বেসিসে কথা বলে নিতে পারেন। নাম্বার হচ্ছে 7687028097। আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখে দেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে জব ডেসক্রিপশনটা ব্রিফলি আমরা দিয়ে দিই, ওখানে আমাদের ফোন নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা প্রতিদিনের জবের আপডেট আমরা জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দিই। চ্যানেল ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।